আজকে আমরা একটা ছোট্ট ইতিহাস দিয়ে শুরু করি। ইতিহাসটা হচ্ছে গণপতি নস্কর, ইতিহাস হচ্ছে সৃজিত ঘোষ, ইতিহাস হচ্ছে সৌরভ পালদি, ইতিহাস হচ্ছে তার নামটা সত্যজিৎ। প্রাপ্ত বসু যার উপরে এখন কেস করে বসে আছেন। জানি না ঝগড়াটা কী নিয়ে, লড়াইটা কী নিয়ে, একটি বাচ্চা ছেলে। তাই ব্রাত্য বসুকে বলবো আপনিও নাটক করেন, সেও নাটক করে, কেসটা তুলে নিন। সে খুব কষ্ট করে তার জীবনটি চালায়। কিন্তু আবার ইতিহাসে ফিরে আসি। সোমনাথ দ্বারা একটা নাটকের কম্পিটিশন করবেন কি ফেস্টিভ্যাল করবেন, তার জন্যে তারা রেডি হচ্ছেন। দ্বিজেনদা রয়েছেন তার সঙ্গে আমি ফেসবুকে একটা পোস্টিং দিলাম নিউজ পেপার ব্যাংক নিয়ে। তারা ঠিক এইখানে এসে বসলেন, অনেকক্ষণ কথা হলো, আড্ডা হলো। তারপরে স্টার থিয়েটারের ওপরে একদিন সেমিনার ডাকা হলো, সেমিনারটা সুন্দরভাবে শেষ হলো। সেদিন গণপতিদার সঙ্গে আলাপ হয়, তারপরে ইতিহাস, সেটা আপনারা দেখলেন। এটা নিয়ে আর বেশি কিছু বলবো না, তার কারণ হচ্ছে করোনার সময় কৌশিকদাকে যখন ফাইনালি বলতে শুনলাম এবং সৃজিত একটা খুললো হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ, সেটাকে 3 দিন পরে বন্ধ করে দিতে হলো। কারণ আমি বারবার করেই বলছিলাম নাটকের গ্রুপের এক হওয়াটা খুব কষ্টের, খুব চাপের। কলকাতার বিশেষ কিছু নাট্যকর্মী দেবশঙ্কর হালদারকে দেখলাম ওই ভারত আশ্রম না যে আশ্রমগুলো রয়েছে যারা দেশের জন্য কাজ করে তাদের হাতে 6 লাখ টাকা তুলে দিতে, কিন্তু নাটকের যে লোকেরা তাদের হাতে কত টাকা তুলে দিয়েছেন জানি না, লাইটম্যান, সেটম্যান, বা তাদের জন্য কোনো প্ল্যানিং তারা করছেন কিনা সেটাও আমার জানা নেই। নাটকের 2 ধরনের লোক হয়, একদল যারা গভর্নমেন্ট গ্রান্ট পায়, একদল হয় তারা পায় না। যারা পায় না তাদের সারা জীবন কমপ্লেন থাকে যে আমরা কষ্ট করে নাটক করি, অমুক করি, তমুক করি। আপনি যাই করেন আলটিমেটলি মঞ্চে উঠে একটা নাটকই করেন। তাই যারা গ্রান্ট পান তারাও একটা নাটক করেন, যারা গ্রান্ট পান না তারা একটা নাটকই করেন। তাহলে আলাদা কি করা হলো, যেটা নিয়ে আমার বলার সেটা হচ্ছে নিয়ম না থাকলে যেটা হয় আমাদেরকে সারা জীবনই কাঁদতে হবে। তাই প্রচুর অ্যাসোসিয়েশন কাঁদছেন, লয়ার অ্যাসোসিয়েশনও কাঁদছে। লয়ার অ্যাসোসিয়েশনও লাইনে দাঁড়িয়ে পড়েছে যে খুলে দেওয়া হোক কোর্ট, আবার করে শুরু করা হোক। এবার ফিরে আসি একটা জিনিসে যেগুলো ফেসবুক থেকে আমি তুলছি রোজ। সেটা হচ্ছে সাইকেল। কলকাতায় এই মুহূর্তে সাইকেল চালানো দেওয়ার অধিকার দিয়ে দেওয়া হলো, খুব সুন্দর ব্যাপার। সুপ্রিম কোর্ট একটা অবজারভেশন করেছে যে এনজিওরা অসাধারণ করেছে, আরও সুন্দর ব্যাপার। গভর্নমেন্ট কিন্তু এখনও এনজিওদেরকে রিকগনাইজ করেনি, হিউম্যান রাইটকে রিকগনাইজ করেনি। তার কারণ হচ্ছে এরা গভর্নমেন্টকেই প্রশ্ন করে ফেলে, বলুন আপনি কি করছেন। এবং এই দেশের এই মুহূর্তে যে গভর্নমেন্ট চলছে এরা তো স্ট্যান্ডই করতে পারে না কোনো এনজিও হিউম্যান রাইটকে। তাই প্রায় 90 দিন পর তারা নীতি আয়োগ থেকে চিঠি পাঠিয়েছে এবং এখন অনেকে গ্রান্ট দিতেই পারেনি। তারা বিশ্বাসই করে উঠতে পারেনি যে দেশের মানুষ দেশের মানুষের কাজে লাগবেন। যেভাবে 60 দিন ধরে যখন দিহারি মজদুররা হাঁটছিল তখন সুপ্রিম কোর্টও দূরবীন থেকেও তাদেরকে দেখতে পায়নি। এবং তারা প্রশ্ন করেছে এমন একজনকে, লয়ারকে, যিনি উত্তর দিয়েছেন না রাস্তায় কোনো দিহারি মজদুর নেই। আমি বুঝলাম না সুপ্রিম কোর্টের কি দরকার ছিল কাউকে প্রশ্ন করার। সুপ্রিম কোর্ট তো এনডিটিভি বা অনেকগুলো টিভি থেকে অবজার্ভ করে বলতে রাস্তায় দিহারি মজদুর আছে এবং তাকে ফেরানোর জন্য তোমাদেরকে 15 দিন টাইম দিলাম। এমন কিছু ঘটলো না। 60 দিন লাগলো আমাদের দেশের সুপ্রিম কোর্টকে জানাতে যে নেক্সট 15 দিনের মধ্যে তাদেরকে ফিরিয়ে দাও। তো দেশের সবচেয়ে বেশি শিক্ষিত, সবচেয়ে বেশি বেতনপ্রাপ্ত মানুষদের এই অসহায় অবস্থা যদি হয় তাহলে বুঝুন যে দেশের প্রাইম মিনিস্টার কাগজই দেখাতে চান না, মানে তার এডুকেশনাল সার্টিফিকেট, তাহলে শিক্ষিত অশিক্ষিতের ভেতরে তফাৎটা কি থাকলো? আমরা তো শুধু একটা প্রাইম মিনিস্টার পেলাম, কিন্তু দেশটা তো শিক্ষিত মানুষদের হাতে তৈরি। তাহলে তাদের কাজটা আসলে কি হবে সেটা নিয়ে আমাদের আজকে পরিবেশনা। যে আপনি হয়তো এতদিনে বুঝতে পেরে গেছেন আপনার গভর্নমেন্ট কোনো কাজে লাগবে না, তাহলে আপনি পাড়াভিত্তিক কোনো আন্দোলন গড়ে তুলবেন কিনা সেটা নিয়ে আমাদেরকে ভাবতে হবে। ধরুন আপনার করোনা হয়েছে, আপনার কিছু কিছু সিমটম দেখা দিয়েছে, তাতে আপনার মনে হয়েছে যে আপনি করোনার ভিকটিম হয়েছেন এবং আপনি জানালেন আপনার বাড়িতে কোনো মেডিকেল হেল্পের লোকজন এলো না, যারা মেডিকেলি ইকুইপড আপনাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। কে এলো? পুলিশ। 60 দিন পরে, 65 দিন পরে, 70 দিন পরেও পুলিশে এসে আপনাকে নিয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, এইটা কি পুলিশের কাজ হতে পারে? আপনি, আমি, আমরা সবাই ভেবে দেখুন যে আপনি রোগ হলে হসপিটালে যান, নার্সিংহোমে যান একটা ডক্টরকে দেখাতে।
তাহলে আপনার করোনা হয়েছে কি না জানতে একজন পুলিশ আসবে? একটা গেল সেটা। সেকেন্ড হচ্ছে, দিল্লির অনেকগুলো খবর পেলেন যে অ্যাম্বুলেন্স করে ঘুরে বেড়াচ্ছে প্রেগনেন্ট ভদ্র মহিলা মারা গেলেন, কোনো হসপিটালই পেলেন না। এটাও আমি বুঝতে পারলাম না। ঘুরে যাচ্ছেন, ঘুরতে হবে কেন? ধরুন একটা সেন্টার যেখানে একটা লোক বসে আছে যার কাছে দিল্লির 100টা হসপিটালের নাম্বার আছে, তো সে সবচেয়ে প্রথমে বলবো আমাদের কাছে আসো, আমাদের এখানে বসো। সেখানে ধরুন 100টা লোক লাইন দিয়ে বসে আছে, এটা তো হতেই পারতো এই 60 দিনে। এবং তারা পাটাপাট ফোন করে জিজ্ঞেস করে নিচ্ছে কোথায় কোন হসপিটালে বাকি আছে এই কেসটাকে, তাহলে সেখানে পাঠানো হোক। 13 ঘন্টা ঘুরে একটা সাধারণ মানুষ হসপিটাল খুঁজবে। আমরা নাকি ডিজিটাল হচ্ছি। কি ধরনের ডিজিটাল হচ্ছে আমি এখনো বুঝতে পারলাম না। যেখানে অ্যাম্বুলেন্সকে ঘুরতে হয়, তার মানে অ্যাম্বুলেন্সের লোকেরাও এই ডিমান্ডটা করেননি যে না আমাদেরকে জানানো হোক, আমরা টিম তৈরি করছি, আমরা যাচ্ছি কোন হসপিটালে, আমরা তাহলে সন্ধেবেলা রিপোর্ট দিয়ে দেবো। এটা একটা অদ্ভুত দেশ। আমি দেখলাম কেউ রেডি না কোনো ধরনের রিপোর্ট করার জন্য। এইবার আসি যে আমাদের রোজ প্রতিবেদনের মধ্যে একজন ডক্টর থাকেন, ডক্টর অরুণ কুমার রাজ, ভাবনা মুখের প্রেসিডেন্ট। তিনি রেগুলার কোর্সে কোনো না কোনো রেকর্ডিং করে আমাদেরকে পাঠাচ্ছেন। আজকে তাকে শুনুন এবং তার সহধর্মিনী ললিতা কুমারীকে শুনুন। তারা সিরিয়াসলি এই করোনার পিরিয়ডে বারবার চেষ্টা করছেন যাতে আপনারা ভালো থাকেন। আর ভাবনা মুখের পক্ষ থেকে আমি এটা বলতে পারি, যেটা বলতে ভীষণ ভালো লাগছে, পথ চলাকে নিয়ে আবার বলবো, তাদের সঙ্গে আজকে আমি কথা বলে নেবো, কিন্তু হরিসভার সঙ্গে হরিভূমি ট্রাস্টের সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা হলো এবং তারা চিঠি ইস্যু করে দিয়েছে, যে চিঠিটা আমি আপনাদেরকে লাস্ট এপিসোডেও দেখিয়েছি, এবারও দেখাচ্ছি, যে আমাদের দেশের সাধুরা যাদেরকে আমরা গড মনে করি, যাদের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করি, কিন্তু তারা এই মন্দির বন্ধ হয়ে যাওয়াতে প্রচুর মানুষেরা বহু কষ্টে কাটাচ্ছেন। এবং যখন আমি প্রদীপকে বলি যে দাদা আপনি মায়েদের পেনশনটা শুরু করো, আপনার যে 5,500 মেম্বার আছে তারাই যদি 100 টাকা করে দেয়, অনেক টাকা ওঠে, মিনিমাম 3,000 করে দেওয়া শুরু হোক। তো তারা সবাই, তাদের কমিটি বসেছে, তাদের মিটিং হয়েছে, মিটিংয়ে ঠিক হয়েছে তারা ফ্যামিলি পিছু 200 টাকা করে নেবে এবং সেই ফ্যামিলিতে যদি কাউকে পেনশন দেওয়া হয় তাহলে 3 জনকে মেম্বার করা হবে। মানে আপনি 600 টাকা দিচ্ছেন, তার অ্যাগেনস্টে 1,000 টাকা পাচ্ছেন, সেটা 12 মাস ধরে পাচ্ছেন। 200 টাকা কিন্তু হচ্ছে ইয়ারলি ফি 600 টাকা দিয়ে 12,000 টাকা পাচ্ছেন। এবং আমি বললাম যে আজকে ধরুন কারোর বয়স 20, একদিন 60 হবে, তাহলে আমরা যদি এখনই এই সিস্টেমটা করে নিই, তাহলে 60 বছর বয়সে গিয়ে, মানে যে গভর্নমেন্টেরই থাকে আমাদের কি যায় আসবে, সিটিজেনরা ভারতবর্ষের সবকটা এনজিও, সবকটা হিউম্যান রাইট অর্গানাইজেশন, সবকটা ইন্ডিভিজুয়াল, সবকটা ক্লাব, সবকটা স্কুল, সবকটা কলেজকে বলা যে আপনারা ফান্ডিং সিস্টেম শুরু করুন, ব্যাংকিং সিস্টেম শুরু করুন। ব্যাংকিং সিস্টেমটা শুরু করে 20% আপনারা আপনাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমান। ইন্ডাস্ট্রি খোলা হবে, বছরে একবার সবার টাকা নিয়ে আপনাদের মধ্যে থেকে লোক নিয়ে একটা প্রফেশনাল টিম তৈরি করে তাদের হাতে একটা ইন্ডাস্ট্রি ছেড়ে দেওয়া হবে। 10% টাকা আপনাদের এই চালানোর জন্যে, যে ওয়েবসাইট তৈরি করবেন তার জন্য একটা লোক রাখবেন। 70% টাকা এজেন্টদেরকে পেনশন দেবেন, তার 50% করে ফার্মারদের পাশে দাঁড়াবেন। তাহলে যাদবপুরের একটি ছেলে ভাঙরের একটি চাষিকে হয়তো 8,000 টাকা মাইনে দিতে পারবে, এবং যখন সে 8,000 টাকা তাকে দেবে, তার সঙ্গে একটা এগ্রিমেন্ট করে দেবে, বাবা তুই যা প্রোডাকশন করবি 2 টাকা কেজি আমাদেরকে দিয়ে দিবি। এবং এবার কিছু বেকার ছেলেরা সেটাকে শহরে একটু বেশি দামে বিক্রি করে দিলে তাদের টাকা তুলে নিতে পারবে। এটা গেল একটা। এবার প্রচুর স্টুডেন্ট এবং প্রচুর অফিস গোয়াররা তার স্থান ছেড়ে বিভিন্ন জায়গায় চাকরি করতে গেছেন, যাদেরকে দিহারি মজদুর বলা হচ্ছে আমাদের দেশে। তাহলে তারা একটা ফান্ডিং প্রসেস করলেন কলেজ থেকে, বাবাদের থেকে যে 10,000 টাকা নিয়ে তারা বিভিন্ন জায়গায় আছেন, খাবার দাবার খাচ্ছেন, তার তো একটা আলাদা টাকা লাগে। তাহলে এই মানুষেরা যারা বাইরে আসেন তাদের যদি একটা অ্যাসোসিয়েশন করে দেওয়া যায়, পেইং গেস্ট অ্যাসোসিয়েশন, তারা মাসে 1,000 টাকা করে দিলেন, তাহলে জায়গায় জায়গায় আমরা ফ্ল্যাট কিনে দিয়ে এই 10,000 টাকা ফ্ল্যাট তাদেরকে 2,000 টাকায় দিয়ে দিতে পারি। এই জন্যে আমি কিছু এনজিওকে ডাকছি যে ভারতবর্ষ জুড়ে আসুন আমরা একটা সিস্টেম গড়ে তুলি, যাতে 10,000 টাকার ফ্ল্যাটটা 2,000 টাকায় হয়ে যাবে। আর এখন তো ফ্ল্যাট বেচা কেনাই হচ্ছে না, তাহলে এত টাকা যদি তোলাই যায়, তাহলে আসুন না আমরা একটু, এখন তো ফ্ল্যাটের দামও কম, তাহলে আমরা ফ্ল্যাটগুলো তাদের জন্য কিনে দিই। এটাও একটা সিস্টেমে আসতে পারে। যে ছেলেটি যাদবপুর থেকে বেরিয়ে বা প্রেসিডেন্সি থেকে বেরিয়ে বা বড় কলেজ ছোট কলেজ যেখান থেকে হোক বেরিয়ে এসে বিভিন্ন জায়গায় পড়াশোনা করতে যাবে, তো সেই ফ্ল্যাটগুলো যদি আমাদের হয়, তাহলে বাইরে গিয়েও
আপনারা কম দামে থাকতে পারবেন, শুধু বাইরে গিয়েও না, আপনারা ফরেনে গিয়েও কম দামে থাকতে পারবেন। তাহলে সোশ্যাল ফান্ডিং যদি শুরু হয়ে যায়, তার সঙ্গে যদি একটা ন্যাশনাল পার্টি জুড়ে যায়, তাহলে আপনাদের কাজ হচ্ছে আপনাদেরকে চালানো, এবার তাদেরকে ভোট দিয়ে পার্লামেন্টে পাঠানো। পার্লামেন্টে তারা পৌঁছে গেলে আপনারা যে রেজিস্টার্ড হলেন এই ন্যাশনাল পার্টির সঙ্গে, ধরুন মাসিক আপনারা 500 টাকা করে পাঠাতে থাকলেন, তাহলে যেটা দাঁড়ালো সেটা হচ্ছে যখন তারা পার্টি হিসেবে পার্লামেন্টে পৌঁছে গেল, তখন তারা আপনাদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করে আপনাদেরই টিম বানিয়ে আমাদের দেশের অনেকগুলো প্রোডাক্ট বিক্রির টাকা যেটা ট্যাক্সের মাধ্যমে আসে, সেখান থেকে ডিরেক্টলি আপনাদেরকে আরও টাকা পাঠাতে পারবে। তাহলে ভারতবর্ষের সবকটা নাগরিক দেশের গভর্নমেন্টের সঙ্গে যুক্ত হয়ে দেশের উন্নতির কাজে লাগবে ইলেকশনে যাওয়ার আগে। আমি ধরে নিচ্ছি, আমি যে পার্টির কথা বলছি, যার নামটা আমি পরে প্রেস কনফারেন্স করে আপনাদেরকে জানাবো, 2023 অবধি সাধারণ মানুষেরা যদি পাড়ায় পাড়ায়, গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে সব জায়গায় এক হতে থাকে, তাহলে 2024-এর ইলেকশনে কোনো বিজেপি, তৃণমূল বা অপোজিশন পার্টি না, এই নতুন পার্টিরা যারা এগিয়ে আসছেন সোশ্যালিজমকে এস্টাবলিশ করে দেশে আপনাদের পাশে দাঁড়াতে পারবেন। এটাই হবে লড়াই। তাদের রাস্তায় নামার দরকার কি আছে? আপনার মোবাইলে তাদের ভিডিও রেকর্ডিংটা থাকবে, আপনি 10 জনকে বাড়িতে ডেকে ভিডিওটা দেখিয়ে দেবেন, বা যাদের যাদের অ্যান্ড্রয়েড ফোন আছে তাদেরকে ছড়িয়ে দেবেন, তারা দেখবে, তারা সাবস্ক্রাইব করবে। তাহলে কোটি কোটি লোক বাড়িতে বসে দেখে নিতে পারবে যে তাদেরকে নিয়ে নেক্সট যে গভর্নমেন্ট আসছে তারা কী ভাবছে। রাস্তায় পোস্টারিং করার দরকার নেই, কোনো পলিটিক্যাল বন্ড কেনার দরকার নেই। আপনারা মেম্বার হয়ে গেলেন, তার মানে আপনার ইনস্টিটিউট বা আপনার ইন্ডিভিজুয়াল, আপনার এনজিও, আপনার হিউম্যান রাইটস সবাই মেম্বার হয়ে যেতে পারবেন। মেম্বার হয়ে তাদের কাজ হবে আপনারা ভিডিও রেকর্ডিং করে পাঠাবেন, সেটা ভাবনামুখ বারবার করে দেখাবে। তাই ভারতবর্ষের সবকটা সংগঠন এক হয়ে 130 কোটির কাছে পৌঁছানোর প্ল্যানটা আপনাদেরকে দিয়ে দিলাম। আমরা বেসিক দুটো কথা বললাম, যে মানুষদেরকে পেনশন দিন এবং চাষিদের পাশে দাঁড়ান, জিনিসের দাম কমিয়ে দিন, তাহলে চাষিরা 2 টাকায় সোজাসুজি ট্রাক নিয়ে এসে শহরে বেচে দিতে পারবে এবং শহরের লোকেরা কম দামে সেগুলো খাবে। তাহলে 130 কোটি লোকের বাজেটটা কমে যাবে। এরপর ইন্ডাস্ট্রি যেটা 20% করে জমাচ্ছেন, সেখান থেকে ইন্ডাস্ট্রি খুলে যাবে। তাহলে ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষেরা যারা কোনো কাজে লাগে না, কারণ ফার্মাররা ফার্মিং করে, লেবাররা তাদের লেবার দেয়, কিন্তু আমাদের মতন শিক্ষিত লোকেরা যখন লকডাউন হয়ে যায় আমরা কোনো কাজে লাগি না, বকর বকর করা ছাড়া। তাহলে আমরাও কাজে লাগবো যদি আমরা এই মানিটাকে ফার্মিং করতে পারি। বলেছিল না যে টাকা কি গাছে ওঠে? হ্যাঁ, টাকা ওঠে। তো আপনি যদি করতে পারেন আপনার ক্লাবের থেকে প্রতি মাসে 2000 লোককে এক করে দিতে পারলেন, 100 টাকা করে নিলেন, তাহলে 2 লাখ টাকা উঠে গেল। এটা তো হতেই পারে, শুধু আমরা ভাবিনি তাই। যদি আমূল একটা মুভমেন্ট করে ওই দুধওয়ালাদের এক করতে পারে, তাহলে শিক্ষিত মানুষেরা কেন এক হবে না? ভাবার তো সময় হয়ে গেছে। করোনা বুঝিয়ে দিয়েছে দেশের গভর্নমেন্ট কোনো কাজে লাগবে না। তাই আমাদেরকেই সিস্টেম তৈরি করে আমাদেরকেই গভর্নমেন্ট ফরমেশনে যেতে হবে। 2024-এ কী হবে ভুলে যান, এখন থেকেই কাজটা শুরু করে দিন, কারণ আজকের থেকেই কাজটা শুরু হয়ে গেল, এটা ভেবেই এগোন। এবং আপনাদের গান টান তো আমরা পাবো, আশাই করছি। মোবাইলকে এইভাবে ধরবেন, ধরে আপনাদের রেকর্ডিং পাঠাতে থাকবেন। আজকের জন্য এতটা। এবার অরুণজিকে শুনুন, ललिता जी के सुनुन। धन्यवाद। कोरोना काल में अगर डॉक्टर लोगों के लिए भगवान हो सकते हैं तो मंदिर अस्पताल क्यों नहीं बन सकते? इसी प्रेरणा के साथ मुंबई के कांदिवली में जैन समुदाय ने अपने मंदिर को कोरोना अस्पताल में बदल दिया है। अब यहां लोगों का इलाज हो रहा है और लोग स्वस्थ होकर के घर जा रहे हैं। जैन धर्म संकुल पावनधाम की इस 5 मंजिला इमारत में जनरल वार्ड से लेकर डीलक्स श्रेणी के कुल 60 बेड की सुविधा है। यहाँ मरीजों के लिए ऑक्सीजन के साथ साथ पैथोलॉजी लैब, एक्सरे जैसी सुविधा भी मुहैया करवाई गई है। अफोर्डेबल प्राइस में तो लोगों को बेहतर सुविधा मिले, अच्छी सुविधा मिले, तो जल्दी से ठीक होके जाए। We will treat a COVID patient also, और सिम्टोमेटिक पेशेंट और लेस सिम्टोमेटिक पेशेंट। यहाँ पर हमारे पास तो ICU का बंदोबस्त नहीं है, पर वो भी हम अलग अलग हॉस्पिटल से टाइप कर रहे हैं। मरीजों के खाने पीने की व्यवस्था के अलावा इस कोरोना सेंटर में तकरीबन 10 डॉक्टर समेत कुल 40 मेडिकल स्टाफ इलाज के लिए उपलब्ध रहेंगे। जो मीडियम और अपर मीडियम क्लास के लोग हैं वो जल्दी महानगर पालिका के हॉस्पिटल में जाने से हिचकिचाते हैं, तो ऐसे लोगों को एक सुविधा यहाँ पर उपलब्ध होगी। मुंबई से राकेश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और यहाँ रुकने छोटे से ब्रेक के लिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार।
कोरोना लॉकडाउन के कारण मानसिक बीमारियों को बढ़ जाने का है डर। मनोचिकित्सक जता रहे हैं ये चिंता। दुनिया भर के मनोचिकित्सक चेतावनी दे रहे हैं कि लॉकडाउन के दौरान पैदा हुई मुश्किलों की वजह से लोगों में मानसिक तकलीफों की सुनामी आने वाली है। डॉक्टरों की चिंता मुख्य रूप से बच्चों और बुजुर्गों को लेकर है। उनका मानना है कि स्कूल बंद होने और सेल्फ आइसोलेशन की वजह से उनकी उस तरह के देखभाल नहीं हो पा रही है जैसी होनी चाहिए। मनोचिकित्सक ने एक सर्वे के जरिए पता लगाया कि अस्पतालों में मानसिक सेहत से जुड़ी आपातकालीन मामलों की संख्या की बढ़त हुई है और नियमित चेकअप के लिए आने वाले लोगों की संख्या कम हुई है। डॉक्टरों ने जोर देकर कहा है कि लॉकडाउन के दौरान भी मानसिक स्वास्थ्य सुविधाएं जारी थी। इसके बावजूद लोग रूटीन चेकअप और फॉलोअप के लिए अस्पताल नहीं पहुंचे। एक मनोचिकित्सक ने कहा, हम पहले ही देख रहे हैं कि कोविड-19 संकट का लोगों को मानसिक सेहत पर बेहद गंभीर असर पड़ा है। बहुत से लोगों को तत्काल मदद की ज़रूरत है। लॉकडाउन की वजह से उन तक ये मदद पहुंच नहीं रही है। हमें डर है कि लॉकडाउन के कारण मानसिक समस्याएं लगातार बढ़ रही है और ये सुनामी का रूप ले लेगी। ब्रिटेन के 1300 डॉक्टरों में हुए सर्वे से पता चला कि इनमें से 43% के पास इमरजेंसी मामलों की बढ़त आई थी। वहीं 45% डॉक्टरों ने रूटीन चेकअप के लिए आने वाले मरीजों की संख्या में गिरावट की बात कही। एक मनोचिकित्सक ने कहा, ऐसा लगता है जैसे हमारे बुजुर्ग मरीज बिल्कुल गायब ही हो गए हैं। मुझे लगता है कि वो मदद लेने से बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। एक अन्य डॉक्टर ने लिखा, कोरोना वायरस संक्रमण से उपजी समस्याओं जैसे सामाजिक रूप से अलग थलग पड़ने, बढ़ते तनाव और दवाइयाँ खत्म होने की वजह से हमारे बहुत से मरीजों में मानसिक बीमारियों के लक्षण पैदा हो गए हैं। बाल और किशोर मनोचिकित्सा विभाग के प्रमुख डॉक्टर ने कहा, हम चिंतित हैं क्योंकि हमें लगता है कि मानसिक तकलीफों से जूझ रहे बच्चों और किशोरों को वो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है जिनकी उन्हें ज़रूरत है। उन्होंने कहा, हम लोगों तक ये संदेश पहुंचाने की ज़रूरत है कि मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाएं अब भी उपलब्ध है। बुजुर्ग लोग स्काइप और जूम जैसे ऑनलाइन माध्यमों के जरिए डॉक्टर से बात करने से भी कतराते हैं। उन्होंने कहा, लोग मदद लेने में हिचकिचा रहे हैं जबकि उन्हें अभी इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकताएं बनाएं। अभी दुनिया के सामने जो चिंताएं उभर कर आ रही है वो इस बात का सबूत है कि लोग पहले से ही मानसिक बीमारियों से जूझ रहे हैं। 1000 लोगों के बीच हुए सर्वे में बहुत से लोगों ने कहा कि महामारी और लॉकडाउन के बाद से उनकी मानसिक सेहत बुरी तरह प्रभावित हुई है। सर्वे में हिस्सा लेने वाले लोगों ने कहा कि लॉकडाउन के कारण उन्हें वो ज़्यादातर चीज़ें बंद करनी पड़ी जो उन्हें मानसिक स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद थी। अस्पताल इन दिनों बेहद मुश्किल हालात में काम कर रहे हैं, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य को भी प्राथमिकता की सूची में रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ लोग को मानसिक सेहत में हुए नुकसान से उबरने में कई बरस लग सकते हैं। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। করোনা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে হুগলি সফরে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল। ওই দলের 3 সদস্য আজ হুগলি শ্রীরামপুরের শ্রমজীবী কোভিড হাসপাতালে যান। সরকারি আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को ज्यादा प्रभावित कर रहा है कोरोना वायरस। आखिर कैसे? कोविड-19 की महामारी ने ब्रिटेन के शाही घराने से लेकर भारत में ठेले पर सब्जी बेचने वाले तक को अपना शिकार बनाया है। जिस पर भी इसका दाव चला उसी को लपेटे में ले लिया। लोग कहते हैं कि कोरोना वायरस किसी की जाति, धर्म या लिंग देखकर थोड़ी वार करता है, लेकिन अब तक के आंकड़े इस दावे को गलत ठहरा रहे हैं। नया कोरोना वायरस अपना शिकार बनाने में भेदभाव कर रहा है। कोविड-19 की महामारी मर्दों और औरतों पर अलग अलग तरह के प्रभाव डाल रही है। इस वायरस का पुरुषों और महिलाओं की सेहत पर नहीं बल्कि माली हालत पर भी अलग अलग असर दिख रहा है। कोविड-19 की मृत्यु पर दर देखकर ही अंदाजा हो गया है कि वायरस लिंग भेद कर रहा है। मिसाल के लिए अमेरिका में
कोविड-19 से मरने वाली महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या 2 गुना है। इसी तरह पूरे पश्चिमी यूरोप में कोविड-19 से मरने वाले 69% सिर्फ पुरुष है। चीन या कोरोना का प्रकोप झेलने वाले अन्य किसी देश में भी यही स्थिति है। कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या का ब्यौरा रखने वाली रिसर्चों की टीम इसकी वजह तलाशने में जुटी है। हालांकि अभी तक कोई सटीक कारण सामने नहीं आ सका है। रिसर्चर कहते हैं कि महिलाओं में रोग प्रतिरोधक क्षमता पुरुषों की तुलना में बेहतर होती है। किसी भी वायरस को सक्रिय होने के लिए, खास तौर से कोरोना वायरस के लिए जिस प्रोटीन की आवश्यकता होती है वो एक्स क्रोमोसोम में होता है। महिलाओं में एक्स क्रोमोसोम 2 होते हैं, जबकि पुरुषों में 1 होता है। इसलिए महिलाओं में किसी भी वायरस का प्रकोप झेलने की क्षमता ज्यादा होती है। वायरस के पुरुषों को ज्यादा शिकार बनाने की वजह यही है। जिंदगी जीने का सलीका हो सकती है। मतलब यह है कि जो लोग गुटखा, तंबाकू या सिगरेट का सेवन करते हैं उनमें किसी भी बीमारी के पनपने की संभावना ज्यादा होती है। सिगरेट पीने वालों के लिए तो किसी भी तरह के संक्रमण का शिकार होना बहुत ही आसान है। महिलाओं की तुलना में पुरुष सिगरेट ज्यादा पीते हैं। फिलहाल महामारी के दौर में इस दावे के पक्ष में कोई सबूत नहीं है, लिहाजा इस दावे पर भी अभी मुहर नहीं लगाई जा सकती। लॉकडाउन की वजह से लगभग सभी तरह की आर्थिक गतिविधियां पर ब्रेक लग गया है। बड़े पैमाने पर लोगों के रोजगार छीन रहे हैं। पूरी दुनिया में मंदी का दौर शुरू होने वाला है, लेकिन मंदी का ये दौर अन्य दौर की मंदी से अलग होगा, क्योंकि इस मंदी की मार सबसे ज्यादा महिलाओं पे पड़ने वाली है। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की नौकरियां ज्यादा जाएंगी। इसकी एक वजह यह भी है कि मर्द ज्यादातर ऐसे पेशे से जुड़े होते हैं जो आर्थिक चक्र चलाने में मदद करते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग या कंस्ट्रक्शन कंपनी, जबकि महिलाएं ज्यादातर ऐसे पेशे से जुड़ी होती हैं जो अधिक चक्र सही चलने पर ही काम कर सकती है, जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं, रेस्टोरेंट, बार आदि। लॉकडाउन के समय में फिलहाल ये सभी बंद है। लॉकडाउन के बाद भी जब से ये सब सेवाएं बहाल होगी तो जरूरी नहीं कि होटलों, बार और पब में सामने पहले की तरह गुलजार होगी। पैसे की तंगी से सामना तो हर इंसान को होगा। इसका सीधा असर यहाँ काम करने वाली महिलाओं पर पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में भी बड़े पैमाने पर महिलाएं ही काम करती है। अब जबकि यात्रा का अनिश्चित काल के लिए पाबंदी है, तो जाहिर है इस व्यवसाय से जुड़े सभी लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पुरुषों की तुलना में महिलाओं की आर्थिक स्थिति खराब होने की एक और वजह है कि पुरुषों के मुकाबले उनके वेतन कम मिलते हैं। एक सर्वे के मुताबिक समान पद पर समान काम करने वाली महिलाओं को दुनिया भर में पुरुष कर्मचारियों के मुकाबले कम पैसा दिया जाता है। अमेरिका में एक महिला को पुरुष की तुलना में 85% ही सैलरी मिलती है। ऑस्ट्रेलिया में ये अनुपात 86% और भारत में महिलाओं को पुरुषों की तनख्वाह का 75% ही मिलता है। जो मर्द या औरत अकेले बच्चे का परवरिश कर रहे हैं उनके लिए तो हालात और भी ज्यादा खराब होने वाला है। अमेरिका में ऐसे लोगों की संख्या 2 करोड़ है। इसमें 3/4 आबादी महिलाओं की है। ऐसे में अगर महिलाओं को किसी ऐसे सेक्टर में नौकरी मिल भी जाए जहां उन्हें गुजारे भर का पैसा मिल सकता है, तो भी वो घर पर बच्चे की देखभाल के लिए किसी नर्स को रखने की स्थिति में नहीं रहेंगी। मतलब जब तक डे केयर नहीं खुल जाते तब तक तो वो नौकरानी भी नहीं रख पाएंगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी कहा है कि महामारी के दौरान गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सेवाएं जारी
रहनी चाहिए, लेकिन महिलाओं को गर्भ निरोधक चुनने तक का विकल्प नहीं मिल पाता, क्योंकि ये जरूरी सामान का हिस्सा नहीं समझे जाते हैं। परिवार नियोजन की संस्था मेरी स्टॉप्स का कहना है कि कोविड-19 महामारी के चलते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 90,50,000 महिलाएं और लड़कियां गर्भ निरोधक और गर्भपात की सेवा से वंचित रहेगी। बुजुर्गों के लिए भी हालात बेहतर नहीं है। बुजुर्ग पुरुषों में संक्रमित होने की संभावना ज्यादा है, वहीं बुजुर्ग महिलाओं में संक्रमित होने पर ठीक होने की संभावना ज्यादा है, लेकिन सेहत पर इसका असर लंबे समय तक रहेगा। आर्थिक स्तर पर इस महामारी का सबसे ज्यादा असर झेलने वालों के लिए सरकार अगर चाहे तो सभी से ठोस कदम उठा सकती है। जैसे ही महामारी का प्रकोप खत्म होगा और जिंदगी सामान्य ढंग से शुरू होगी, तो ऐसे लोगों को तुरंत कोई काम मिल जाना चाहिए। फिलहाल बहुत सी कंपनियां वर्क फ्रॉम होम के फॉर्मूले पर काम कर रही है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम तरह की मीटिंग निपटाई जा रही है। माहौल ठीक होने के बाद भी अकेले माँ या पिता के लिए इस सेवा को बहाल रखा जा सकता है, ताकि घर और परिवार दोनों की जिम्मेदारी निभाई जा सके। महिलाओं को इसका सबसे ज्यादा फायदा होगा। बच्चों की देखभाल की जिम्मेवारी 60% महिलाएं ही उठाती हैं। अगर पत्नी डॉक्टर है और पति ऑफिस जॉब में है, तो पति वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं और घर पर बच्चे को भी संभाल सकते हैं। बहरहाल अभी सारी दुनिया के लिए मुश्किल घड़ी है। ये भी एक दौर है, गुजर जाएगा और हम सभी को सोच समझकर संयम रखकर ही इस मुश्किल को हल करना होगा। लेकिन ये कहना सही नहीं है कि वायरस किसी तरह का भेदभाव कर रहा है। दरअसल हमारे समाज का ताना बाना ही कुछ इस तरह बुना गया है कि उसमें महिलाओं की ही हर परेशानी का सामना करती है। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।